sarong artikulo na ipinalwas po kang January 22, 2024. Yan. Ining hali sa catholicreview.org. Ang nagsurat kay ini si Maria Wiring and ang titulo, Churches Surrogacy Teaching Rooted in the Primacy of the Rights of the Child. Ano po? No? So mga nagplano dyan, nagibuo nining surrogate motherhood, magdangog po. Ano? Sabi duman sa 1987 na dokumento kang Congregation for the Doctrine of the Faith na may titulo na Donum Vitae, no, the gift of life. The gift of life which God the Creator and Father has entrusted to man calls him to appreciate the inestimable value of what he has been given and to take responsibility for it. Sa puun pa sana, kay ining dokumento na ini pinag-underline, ano po, ining regalo nin buhay. Bago kita 1987 document, hali sa Congregation for the Doctrine of the Faith, na may titulo na Donum Vitae or the Gift of Life. Ano ang tema na pinag-address kay ni po Manggatiwala, ano? Manunungod sa pagrespeto sa buhay nin tao, asin man sa dignidad nin procreation. Ano po? No, nasabi ta na nga doon pa sa nasa enot na ining idea na ang buhay sa rong regalo, iyo ang fundamental principle na kung saan ang mga moral questions pwede niya to na masimbagan with regards sa procreation. Ano po? Ano pa ang pinagsasabi kay ini? Ano? Document kang Congregation for the Doctrine of the Faith na may titulo na Donum Vitae. Sabi ta na nga ni Kasubago, ang main point na pinagtatao, iyon na ang buhay sa rong regalo. As in, ining idea na ini, iyo ang fundamental principle na kung saan ma-revolve sa mga moral questions manunungod sa procreation. No? And mas pinagtauan kay ini ni Ilaw itong katukduan kan sa tuyang simbahan manunungod sa in vitro fertilization as in mga related practices. Kasabay na duman ining surrogate motherhood or gestational surrogacy. No? Na nyata ta nag-surface giraray ini. Kang January 2024, nagkaigwanin mga headlines na si Pope Francis nangapudan na iban worldwide ang surrogacy. Ano po, kang siya nakikipag-uron duman sa diplomatic corps na na-assign sa Roma. Sabi duman, and very interestingly, ining mga tataramon ni Pope Francis, sabi niya, the path to peace calls for respect for life. For every human life is starting with the life of the unborn child in the mother's womb, which cannot be suppressed or turned into an object of trafficking. No? So in this regard, sabi ni Pope Francis, I deem deplorable the practice of so-called surrogate motherhood, which represents a grave violation on the dignity both of the woman and the child, based on the exploitation of situations of the mother's material needs. Ano? Iyo po bagay yung nangyari, no? Duman sa Cambodia, duman sa 20 mabayi. As in pinagirumdom kan sa tuyang Santo Papa, a child is always a gift and never the basis of a commercial contract. Iyo po bagay yung nangyari, ano? Duman sa sindikato, naghahanap din mga babayi na kung saan makakaigwan in vitro fertilization, kikerry kang ina,
or kang babayi, bako nga ni ina, dangan itatao duman sa mga nagbayad. So, the child becomes now a part of commercial contract. Dugang pa ni Pope Francis, consequently, I express my hope for an effort by the international community to prohibit this practice universally. Tapagirumdum niya, every moment of its existence, human life must be preserved and defended. Yet I note with regret, especially in the West, the continued spread of a culture of death, which in the name of a false compassion discards children, the elderly, and the sick. Pwede man nanggad-baga na makahirak man nga su couple na warang aki. No? At siyan mahiling niya to iyan kung ano ang dapat na disposisyon. Makahirak man nga su couple na warang aki. No? It is their right. Iyo bagay ng usually na mga pinagsasabi. No? It is their right na magkaigwa nin aki. At siyan nahilingon niya to kung bako nyata tabako ini right kang mga parents. No? So ining surrogate motherhood or gestational surrogacy is a practice of a woman carrying a child in pregnancy on behalf of another individual or couple through the use of IVF. Yun ito so in vitro fertilization. Mas ginagamit ini ngunyan mga katiwala, mas common ini kaysa duman sa traditional surrogacy, which relied on an artificial insemination, resulting in the surrogate mother also being the egg donor. Siyempre, sa pagbados kay puan ki egg tapos ki sperm. And thus, the child's biological mother creating greater legal and psychological complexity. Aram ko may kaso kayo sa US. Na habo na itao kan surrogate mother. So, aki na sa iyang iluwal duman sa mga nagbayad. Sa Estados Unidos damang katiwala, ang estimate 750 babies are born annually, kada taon, sa pagikaining inaapod na gestational surrogacy. Pero, bilang sarong international commercial industry, surrogacy is reportedly experiencing what Forbes magazine describes as a global boom. Sabi kang Global Market Insights, inaantisipar ka ini na matalubo na marhay. Na kang 2022, ang estimated value sana kaining industry na ini, iyo ang 14 billion. Pero after 10 years magiging ining 129 billion. So nasabutan niya itong mga naghahanap, nakabiktima duman sa tuyang mga kababayan, na parte ka ini na sindikato na siring ka ini. So, ano ang mga pwede niya to na magkua digdi sa wururo na ini? Ano pan pinagsabi kan sa tuyang mga dokumento sa simbahan?